Yun o. Mhm. Uhahay. Aray, sakit ang likod ko. Hindi, kuha nga tayo gano'n ba? Pwede ka ito? Ayan, dito na lang. Pabutin ko na ng ano. Ayun guys, maraming salamat Baikwi. Madis. Ayan, Ma'am Joy, Ma'am Ja. And Brad Siksing Madis. Ma'am Gracelda, Nanay Leonila, Miss Iris Mi. Salamat ma. Mama Eileen, Baikwi. Bye LME. Yan o. Lee Song Son. Ma'am Ogang. Yan, naka-live na siya, no? Si Bro Roger Cedric. Naka-live na yan. Oh, umikot na. Discover. Yan, maraming salamat. Pinagkasya ko lang yung battery. May natira na ano, na yun o, 34. Oh, hi. Kui. Si Ma'am Ogang. I'll give you one more or one more time. Uy. Ate Tradis. Shout out. Yun lang. Yan, Ate Tradis, OTW. Kaya no. Dito na lang guys isa. Harang, Ma'am Ugang. Yan, mag-ina ko guys. Kaya lubat na. Yan si Ate Tradis. OTW, Ate Tradis. Yan, tabi. Umikot naman signal. Oh, ganyan basta lubat na yung cellphone ko. Yan, watching tabi. Dito tayo sa highlights mo. Umpisahan na natin. Tara na, umpisahan na natin. Mag-live, pasok. Yan tabi. Pasok po. Ayun. Ma'am Norms, ayun, watching yung latest mo. Ano guys, mag-ina ako. Watching Ate Tradis, tabi. Ma'am Eileen. Salamat. Ma'am Ugang, naka-play ka Ma'am Ugang. Ayan, si Yuwa pa pala, hindi ko pa nabigyan ng pangalawa. Pinsa naman eh. Ayan, full watch na si Ma'am Ja. Si Ma'am Ja, full watch na. Iyan o. Dito lang guys. Ma'am Norms, thank you. Ma'am Love Channel 1D TV, bye bye. Good night guys. Maraming salamat. Yan, Ma'am Ugang, naka-play ka. Kui. Ay, yun o. Yan, Ate Tradis, naka-play ka. Yun o. Uhahay. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Yun o. Ano yun?